No. What the fuck is this? यार रुको ना यार सेक्शन 377 हो गया ना शादी कर लो तो हे गाइस यू आर वाचिंग गुवाहाटी प्रैंक सर सो আজি আমি বহুত ৰিকুৱেষ্টৰ পিছত সেকশন 377 যোনটো ট্ৰেন্সজেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনালো গে প্ৰেংক এটা কৰিলো তো ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিল কৰি পেলাই লাজো লাগিল কিন্তু আমি অৰিজিনেলি এনেকুৱা নহয় দেই সো এটো মানে ভিডিঅ'টো চাও পুৰা এনজয়মেন্টৰ কাৰণে চাও পুৰা ফানৰ কাৰণে চাও সো থ্যাংক ইউ গাইস ওয়াচ দা ভিডিঅ টিল দা এন্ড Could be us. So back to what I was saying. Could be us. कैसे हो अच्छे पहचाना नहीं यार आप कितना हैंडसम हो यार अब ये नहीं हम नहीं है यार सच्ची में आपको गर्लफ्रेंड है क्या गर्लफ्रेंड है क्या मुझे बना लो ना मुझे बना लो ना ठीक है नंबर ले लो मेरा वो सेक्शन 77 पास हुआ है ना शादी कर ले चलो यार सुनो ना ठीक है यार बाने आप वाला बहुत हो यार पहचाना है बेचना नहीं यार प्यार हो गया प्यार हो गया अच्छा तो मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए बात करेंगे आप दोगे हाँ दोगे तो दोगे हाँ ले लिए अब गए हो हैं? अब गए हो नहीं लोग तो क्यों दोगे मुझे तो लव गया है ना जब वैसे लव नहीं करता है अब गए हो हैं? गए हो अब है तो हम कैसे होगा हम है इसलिए तो आपके पास आए ना ठीक है भाई क्यों भाई यार यार आपका बुक्स भी कितने अच्छे हैं यार তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ ইয়াত নহয় কিন্তু ইয়াতে থাকোঁ এতিয়া থাকা মই মানে ৰুমত অকলে থাকোঁ মোৰ লগত যাব নেকি তোমাৰ মই অকলে থাকোঁ মই যাব পাৰিলোঁ হয় মোৰ ইয়াতে ওচৰতে ৰুম কি কৰিম আৰু কিন্তু তুমি যাবা নেকি বহুত ভাল লাগে দেই তোমাৰ এইবিলাক যাবা নেকি মোৰ লগত কি কৰিম বাৰু কওকচোন ব'লা মোৰ লগত ৰাতি থাকিবা আজি নাই আমাৰ মানে হোষ্টেলত থাকোঁতো সেইকাৰণে মানে মোক লৈ গ'লে নহ'লে তোমালোকৰ না তোমাৰ লগত থাকি মাতিম এনেকৈতো আমাৰ হোষ্টেলত থাকিব নিদিয়ে মোৰ লগত ব'লা ন মই মানে অকলে অকলে থাকোঁ ঘৰত इतना सेक्सी हो आप क्या आप इतना सेक्सी हो यार नहीं यार रियली यार ये आपका फ्रेंड है यार शादी कर ले चलो ना यार कितना सुंदर हो आप यार यार सेक्सी हो यार आप यार देख रहे हो क्या बुक्स बनाया है आपने देखो तो यहाँ पे बुक्स देखो तो इधर। हुआ है क्या भाई हाँ हो गया हुआ है क्या आपको यार हैं? यार प्यार तो किसी से और किसी और से क्या आपको अच्छा आपको मतलब क्या है हैं? समझे नहीं मतलब ये कि मतलब बुक्स बनाइए हैं? वो ऐसा मत करना भाई अरे इधर है तो आप सच्ची में यार जो सेक्शन से आज का अच्छा लीगल हो गया तो लड़का लड़का शादी मैंने की कम आप जो बिहेवियर कर रहे हैं ना हाँ अच्छे नहीं कर रहे हैं और समझा अरे ये चलता है चलता ही नहीं यार अच्छे करना कहाँ के हो এইবিলাক তুমি বুজা বনাইছে দেই গ'লে ভাল লাগিলে মই অকলে 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 থাকোঁ মানে মোৰ ৰুমত ব'লক নহ'লে কোনোবা এজন তুমি যাব পাৰিবা নেকি নাই নোৱাৰিম কাইলৈ আমি হায়দৰাবাদ যাম নেকি গ'লে মানে ভাল লাগিলে মই অকলে থাকোঁ ন ৰুমত लीगल हो गई বিয়াখন পাতো তো মই আপোনাক চিনিও পোৱা নাই না তেনে বিয়া কথা নাই আবে পাহৰিলে নেকি আমাৰ কথাগিলা লগ মোৰ মনতে নাই পাহৰিলে নেকি আপোনাক লগেই পোৱা নাই না ইলা ইলা চিলা বাদ দি যো বিয়াখন পাতো সেকশন 77 তো লিগেল হৈ গৈছে না ক'ত বিয়া পাতে এতিয়া আমি তো বিয়া নাপাতো মোৰ লগত আমি আগতে দেখোন কিমান কি দেখোন প্ৰেম কৰিছিলো দেখোন নাই যে আপুনি বেলেগ চাগে আপুনি এই চিনি পোৱা নাই আপুনিয়ে না ঠিক আছে আৰু বেয়া লাগিল আৰু নাগলা তোমালোকে তোমাৰ এইবিলাক কিন্তু বঢ়িয়া দেই বনাইছা কিন্তু গ'লে ভাল লাগিল হয় আৰু নগলা আৰু ন अरे यार मुझे कोई नहीं चाहता आप मुझे प्यार करो ना नहीं अरे यार क्यों ऐसे कर रहे हो यार देखो ना इस तरफ एक बार तो देखो यार देखो ना एक बार या वे जस्ट शूटिंग फॉर प्रैंक फॉर YouTube चैनल प्रैंक कर रहे थे सिर्फ प्रैंक कर रहे थे सॉरी प्रैंक
This is just a prank. I am normal boy. This is a prank going on. This is just a prank. Okay, cool. I'm not. Sorry, yaar. Sorry yaar nahi. Prank এটা কৰি আছিলো ইউটিউবত prank এটা কৰি আছিলো নৰ্মেল prank হয় prank গে prank বুলি কয় এটা মই নৰ্মেল মানুহ টেনচন ল'ব নালাগে আইলা prank ধেমালি এনেকুৱা মানে আৰে এইটো মানে আহিব লাগিব না prank তো গাইস ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু যদি কিবা নতুন আইডিয়া আছে তেন কমেন্ট বক্সত দি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব So guys, subscribe to কৰিবই লগতে বেল আইকনটো দবাব and please যদি কিবা নতুন আইডিয়াবোৰ আপোনালোকে বহুত দি থাকে কমেন্টত কিন্তু কমেন্টবোৰ সব ইমান আহি যায় যে খেলিমেল লাগি যায় তো এইটো কাৰণে প্লিজ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম যোনটো অফিচিয়েল পেজ আছে সো ইনষ্টাগ্ৰাম অফিচিয়েল পেজত আহক এণ্ড তাতে কমেন্টত প্ৰেংকৰ আইডিয়াবোৰ দিয়ক তাতে আমি চোৱাত বেছি ইজি হৈ যায় তাতে ফলো কৰক এণ্ড তাতে যিমান প্ৰেংকৰ আইডিয়া আছে তাতে দিয়ক আমি এটা প্ৰেংক কৰিম আমি সো থেংক ইউ গাইজ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা